Assalomu alaykum, با شما مامورجان سوانов از کانال مامور آزیا. امروز یک شنبه 14 فوریه قرار داریم در مول بازار ناحیه دوستی. امروز 14 فوریه بود است. در این ویدیو سیام کردیم گاوهای شیردار، خط تلفن نمرش، گوناجینای بغض، گوناجینای قصیر همه نمودی مول ماده است. ویدیو را تا آخرش تماشا کنین. معقول باشه لایک، اگر شما در کانال ما مهمون باشین حتما پادپیس کنین. در واقع нархҳо камтар поён хамидагиянд. агар молхар бошен ҳами бозоро мол бихарен соза. сар кардем мана гавҳои гусаладора. И сеюм гусалаша, сеюм гусалаш будааст. буқача гунаҷин? буқача будааст. ширш 6-7 литр шир саҳар бега. мана синаш. нархш 14 буда? 14000 будааст. бо савдо мешавад. чанд кадаста бозор? 12800 бозор нарх кадааст. якмиш мунаи дуюмиш. иш чорум гусалаш, ишам буқача. шириш 4-5 литр шир. муна синаш. ира нархш 15000 будааст. и пародаш нархш 15000. бозор чанд кадира? 14-13 бозор нарх креста иша. мана гусфанди баррадори савдошидагӣ. бу нечинчи боласи бу? 4-чи боласи. чорум бараш, еркак ирғача? Ирғача. мода будааст. қанча болди бу? 16. 1600 харидааст мана. бетига қоюнг. тамом. мана говӣ гусаладор, дуюм гусалаш буда. гунаҷина буқача? буқача будааст ишам. ширш 7-8 литр. якум гусалашда 7-8 литр будааст. и дуюмша дурӯза я гусалаш? оли як рӯза нашидааст гусалашда. якум гусалашда 7 литр 8 литр шир дошт мега. нархша гап занака. 14 савдо мешавад. бозор чанд кард? 13 кард. бозор то 13 ракадааст. 13000 надодааст. телефон номер бите яка? 93 904 44 0706. уна харидоро боша. марҳамат. адрес куҷо? ҷиликуло? чорум канал гаравти адрес. мана харидоро боша. марҳамат. мана говӣ гусаладори навбатӣ. чандум гусалаш? якум гусалаш будааст. гунаҷин. мана ширш? шир 5-6 литр шир саҳар мега. нархш 12000 бо савдо мешавад. бозор ишбек сатторов. чанд кард бозор? бозор 11000 кард. 11000 нарх кадааст. телефон номер бите яка? 988 20 06 04. харидоро боша. марҳамат. 12000 бо савдо мешавад. на гунаҷинак. на говӣ гусаладори навбатӣ. буқача гунаҷин бачаш? бача будааст. сеюм гусалаш гунаҷинак. саҳар бега 4-5 литр шир. нархш 8500 бо савдо мешавад. бозор чанд кадака? бозор ҳарчи кайса 82 ка 81 8000 то 82 нарх кадааст. говӣ гусаладор панҷум гусалаш буқача будааст. говӣ тарғел 5-6 литр шир саҳар бега. мана синаош гаранти ширшта гаранти додеста. мана говӣ тарғел шира бисёртар мете. худтон медонен. бисёриҳо медонанд ина. нархша гап занака? нархш 10000 бо савдо мешавад. чанд кард бозор? бозор оли чӣ накадааст. нав бозор дуромдагидааст. телефон номер бите яка? намемонед. телефон номер надоштааст мутаассифона. мана говӣ гусаладори навбатӣ якум гусалаш будааст. гунаҷин гуфтена? гунаҷинак. саҳар бега 4-5 литр шир гарант чихати. якум гусалаша бароимқа синош майда майда. 20 рӯза гусала буда. 20 рӯза. нав 20 рӯза шудааст. нархш чанд пулака? 8500 бо савдо мешавад. чанд кард бозор?
تو 7 بزرگ ای 7000 تا 8000 بلندش 8000 نرخ است. تلفن نمبر بده اکا. 905 85 37 38 خریدارا باشه مرحمت. آدرس کجا اکا؟ لیلی نه؟ من گوی گوساله‌داری نوبتی چهارم گوساله شده است. اونا جینک من برادرش بینن خطون 5-6 لیتر شیر سحر بگه اونا سیناش استخونش غوص خیلی فاربه بود از گو. نرخ نایتین اکا؟ 13000 باز سودا میشوه. چند کد بازار؟ بازار تو 10000 نرخ است. تلفن نمبر بیارین. 918 16 47 63 من خریدارا باشه مرحمت. آدرس خیر؟ آدرس 3 کانال. گاراوتی 3 کانال. من گوی گوساله داری نوبتی دویم گوساله‌اش غناجینه. دویم گوساله‌اش غناجین. 5-6 لیتر شیر سحر بگه. یکم گوی دویمشان نشون میدیم. گو 100%. نرخش 10000 سودا میشوه. چند کد بازار؟ بازار 8700 سومون کده. 8700 سوم بازار نرخ کده است. اگه دویمش هم میگذره من دویمش ایشم دویم گوساله‌اش بقچه غناجین بود است. ایشم شیرش چند خیره؟ سحر بگه ایشم 5-6 لیتر شیر. نرخش 9000 بود است. نرخش باز سودا میشوه. چند کد بازار ایره؟ بازار تو 87 نرخ کرده است. پاتالوگ. تلفن نمبر بده. تلفن نمبر 915 77 7007 من خریدارا باشه مرحمت. آدرس کجا؟ آدرس نوحیه دوستی اوغچار. وزیرانگی نامش نوزمینه. نوزمین شدگی های. من گوی گوساله داری نوبتی سیم گوساله‌اش بقچه شیرش 7-8 لیتر. من 7-8 لیتر شیر گارانتی خطی. نه گوه بینید خطون من نرخش چند غیره؟ 12 باز سودا میشوه. چند کد بازار؟ 10300 بازار نرخ کده است. من گوی گوساله داری نوبتی دویم گوساله شده است. غناجینک من خطون بینید 5-6 لیتر شیر سحر بگه گارانتی خطی. نرخ چند پول؟ 9000 باز سودا میشوه. چند کد بازار؟ تو چند قره؟ پاتالوگ بازار من پاتالوگش 8500 نرخ کده است. سحر من گوی گوساله داری نوبتی چونچمه تورتنچی دیدینز ها؟ تورتنچی بالاست غناجینش نیمه. چهارم گوساله‌اش غناجین بوده است. شیرش 7-8 لیتر شیر باز سودا میشوه. مال بازی من نیچ خلی افزا که؟ اکم 9000 من اکم 9000 سودا کده است ولی نداده است. نیچی دیب تربسیز بونه؟ نیچی دیب تربسیز؟ 12000 افته است. بازار تو 9000 نرخ کده است. سحر ایدم بالانتر نرخ کده گیان. تلفن نمبر بره اسما؟ Telefon nömrə 989 989 12 55 12 52 12 12 55 35 من خریدار باشه مرحمت. آدرس خیر؟ گاراوتی سیم ناسوس آدرس. من گوی راسیسکی چالش با کارپاتا شویتسکی خطی چالش بوده است. چورنا پیوسا چورنا پویس هم خیلی پارودا
чорта гусалакадаги будааст. Ҳозир як моҳа буқа рафтаги, як моҳ пеш буқа рафтаги будааст. баъди зоидан чанд литр шир метиҳӣ? 15 литр. То 15 литра баъди зоидан шир. Нархша гап зан ака. Нархаш 11000 мекан, бозор 8 мешкан. 11000 будааст, бо савдо мешавад. Бозор то 8 нарх кардааст. Телефон номер метиҳӣ ака? Телефон номер. Гап зан. Номро тaqdir. 93 410 96 54. Адрес куҷо? Жиликул деҳаи ҷомӣ. Дар ноҳияи Жиликул, дӯстӣ, деҳаи ҷомӣ мана. Харидоро бошад, марҳамат. Мана 4 та гунаҷин ҳозир аялам нишон метем. Мана ин пародаш нағзтар будааст. Чанд солаи? 2 сола аст. Қариби 2 сола будааст. Нархш чанд пул? 6500 бо савдо мешавад. Гунаҷин қисирай, аёд наброрен. Чанд кат бозор? 5 бозор нарх кардааст. На дуюм гунаҷин ишам қисир. Чанд пулин? Иш 5000 будааст, бо савдо мешавад. Чанд кат бозор ира? 49 бозор нарх кардааст. Дутаи дигаш монд, манаи сеюмуш. Ишам қисир. Қариби 2 сола будааст. Чанд пулин? Чанд? Иша бозор 42 нарх кардааст. Додагиш нест. Ва ниҳоят мана ахиронаш и чанд пул? 5000. Чанд кат бозор? Бозор иша 4000 нарх кардааст. Мана гунаҷини Карпат швед парода чиста. Нахтон бинед, нархаш 8000 будааст, бо савдо мешавад. Қисра? Буранта туган ёq. Кагунта гусала кадагини аст гунаҷин ҳоли қисир будааст. Нархаш 8000 бо савдо мешавад. Бозор то 72 нарх кардааст, додагиш нест. Мана гунаҷини буғуз. Гунаҷин пародаш соз будааст, фарде устуғоноғаус 4 моҳа буғуз будааст. Мана хитон бинед. Нарх қанча? Нархаш 10000 будааст, бо савдо мешавад. Мана гунаҷини фарбияк. Неч қилди бозор? 9 бозор то 9000 нарх кардааст. 4 моҳа буғуз будааст.